Bale, yun lang yung mga chords. E major 7, C sharp minor, D sharp minor or E flat minor, tapos F sharp. Bale, yung E major 7, para sa hindi pa nakakaalam. Ito pala yung E string, A string, D string, G string, B string, tapos small e. Ganito yung E major 7. Bale, nasa 7th fret siya. Tapos, i-flat nyo yung index finger sa 7th fret. Tapos, middle finger sa G string. Tapos, yung index finger nyo, ring finger sa D string. Tapos, yung pinky sa B string. Dapat ganito nun niya. Flat. Tapos, ang next, C sharp minor. I-flat nyo yung index finger sa 4th fret. Tapos, middle finger sa B string. Tapos, ring finger sa D string. Tapos, yung pinky sa G string. Dapat ganun yung tunog. Tapos, ang next, D sharp minor or A flat minor. Parang C sharp minor lang din. Pero, nasa 6th fret. Yan. Tapos, yung next, F sharp minor. Bale, nasa, ano siya, 9th fret. Yan. If-flat nyo rin yung index finger nyo. Tapos, yung ring finger nyo nasa G string, tapos yung pinky nasa B string. Bale, 3 string lang yung ipa-pluck nyo. Tapos, para pala sa mga beginners, kung nahihirapan kayo, ganito na lang gawin nyo. Bali, 2 string lang yung ipa-pluck nyo. Bali, A string, tapos B string. Tapos,